मुनि समाज आपण को सही ज्ञान देव सही साधन बतैब जो आपणकर मन आपणकर शरीर आपणकर बुद्धि तथा मस्तिष्क एते स्वच्छ निर्मल शुद्ध पूत पवित्र और निर्विकार हो जे आपण निज भीतर सत्य नारायण को पाई पूर्ण सुखी एवं जीवन मुक्त होइजिवे। ज्ञान ही शक्ति अच्छी। आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। अंधविश्वास को छाड़ी निज भीतरर शब्द शुण। तुमर प्रकृत पथप्रदर्शक बा गुरु तुम भितरे विद्यमान। हाँ आज्ञा, यह हूँ अखिल भुवनल सर्वश्रवणी मुनि समाज प्रतिष्ठाता सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज। हे प्रिय आत्मन, आपण समस्त को हृदय सप्रेम जयजीव। गुरुदेव सत्यर महिमा उपरे अनेक किछि कहिसंती। तेबे आज रही वीडियो रे आपण जानी खुशी हेबे जे जदि ये वीडियोटी को आपण शेष पर्यंत निर्विकार निरपेक्ष होई सुनिबे, मोर पूर्ण विश्वास आपण निश्चित रूप से जड़े स्वतंत्र विचारक हो जिबे। आपण निश्चित रूप से मुक्तिर स्वाद पाइबे। तेबे आसंतु सद्गुरु शिवमुनिंकर रचित सेई सत्य सिद्धांत भित्तिक सेई सत्यर महिमा विषय जानिबा। संसार रे एपरि कोनोसी मनुष्य नाही जे सत्य को प्रशंसा करू नथिबो। सत्य सर्वोपरि अटे। वेदर मध्य कहा जाइछि सत्यर ही जय हुए, अन्यर नुहे। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततोय देवयानः। मिछ मजहब, मिछ देवता, मिछ विद्या, मिछ शिक्षा, मिछ रास्ता, मिछ गुरु, मिछ शिष्य, मिछ मित्र, मिछ स्त्री, मिछ जज, मिछ हाकिम, मिछ राजा, मिछ ज्ञान, मिछ दुकानदार, मिछ चाकर, मिछ टंका, जाली नोट, नकली सोना चांदी तथा नकली चेक और नकली हुंडी एवं मिछ ग्रंथ को पाई केही सुखी होई पारिबे नाही। 1000 टंकिया नोट एवं लक्षेर चेक 2 पैसा रे मध्य चली पारिबो नाही। तार 2 पैसा रे मूल्य नाही जदि ताहा असली नथिबो, जदि ताहा नकली थिबो बा जाली थिबो। नकली चेक और जाली नोट को जन्मरु खरीद करिबा और सेही नकली और जाली नोट एवं चेक र भरोसा रे सुख आशा करिबा केते बड़ मूर्खता अटे। मजहबी गुरु और मजहबी पुस्तक सबू मजहबी विद्वान को मध्य एही परि पक्षपाती और अंध करी रखिछंती जे ताको सत्यर रास्ता देखा जाऊ नाही। बड़ बड़ मजहबी विद्वान मध्य अपना दिमाग को मन मस्तिष्क को मिथ्या सिद्धांत और विचार रे भरी जाई देई थांती। मजहबी पुस्तक रे केते मिछ अछि ताको देखिबा को चाहिबे तो जो मजहबी आपण अटंती सही प्रकार मजहबी ग्रंथ को छाड़ी अन्य मजहबी पुस्तक देखंतु। जेपरि जदि आपण हिंदू तेबे मुसलमान और ईसाई मजहबी पुस्तक देखंतु। मुसलमान और ईसाई मजहबी पुस्तक रे जेउठी स्वर्गर वर्णना हेउ, नरकर वर्णना हेउ, फरिश्तार वर्णना हेउ, हुर और गिलार वर्णना हेउ, ईश्वरर वर्णना हेउ, सृष्टि उत्पत्तिर वर्णना हेउ, विनाशर वर्णना हेउ, ताकू पढ़ी जातु। आपण पढ़ु पढ़ु नाक टेकिबा को लागिबे। आपण मोटामोटी भावे कही उठिबे जे इते मिछ ये गोड़ मुंडर कथा केउठी नाही। आउ आपण को एपरी मजहबी पुस्तक को घृणा होइजिवो। एहीपरि भावे मुसलमान लोकों को हिंदू को मजहबी ग्रंथरु पूर्वर विषय को देखिबा दरकार। मुसलमान लोक मध्य यही कहिबे जे हिंदू को मजहबी पुस्तक मिछ ओ या गोड़ मुंडर कथा भरी रही। ईसाई मध्य अन्यंक मजहबी ग्रंथ को देखिबे तो पूर्वोक्त विषय को पढ़ी करी एहीपरि कहिबे। निज पुस्तक रे आपणा मजहबी ग्रंथ रे आपण को मिथ्या देखा जीव नाही। समस्तंकु आपणाठू अन्यर मजहबी एते मिथ्या मिले जे लोक माने आश्चर्य चकित रही जाती। लोके कहती एपरी मिथ्या मजहब और मिथ्या मजहबी ग्रंथ को किपरि लोक मानती, मजहब और मिथ्या किपरि पढ़ती
ଓ କିପରି ତାହାରି ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପକ୍ଷପାତର ପରଦା ପଡ଼ି ରହିବା କାରଣରୁ ନିଜ ମଜହବୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ମିଛ ସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସମାଜର ସମସ୍ତ ମଜହବ ଓ ମଜହବୀ ପୁସ୍ତକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଛ ଗପ ଓ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ଭରି ରହିଛି, ଆପଣାକୁ ପକ୍ଷପାତ କାରଣରୁ ଆପଣା ମଜହବ ମିଛକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ସଫା ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣା ମଜହବୀ ପୁସ୍ତକର ମିଥ୍ୟା ନିଜକୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଏବଂ ଯେ ମଜହବୀ ଲୋକମାନେ ଏହା ବତାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅତଃ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲେଖା ହୁଆ କେବେ ମିଛ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ମଜହବୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା କହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତିଆରି। ଯେତେ ସବୁ ମଜହବୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତିଆରି ଅଟେ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଆମ୍ଭେ କହିପାରିବା ଯେ ସଂସାରର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି ତାହା କଳ୍ପନା। ଈଶ୍ୱର ଯଦି କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତେ ଯେ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏପରି କହିବାବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଚଳାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାହିଁ, ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବଦରେ କହିନିଏ। ମୁସଲମାନ ତାକୁ ମୁସଲମାନ କଲା, ଇସାଈମାନେ ତାକୁ ଇସାଈ କଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାକୁ ଚାରି ହାତବାଲା କହି ସର୍ପ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଓ ସବୁ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜମାନେ ତାର ହାତ, ପାଦ, ମୁଖ, ନାକ, କାନ ଓ ଲାଞ୍ଜ ସବୁ କାଟି ତାହାକୁ ସବୁଠାରେ ଅକାମୀ କରି ନିରାକାର ଓ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେ ବିଚାରୀକୁ ଯାହା ଚାହଁ କୁହ, ଯଦି ସେ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଅଲବତ୍ ଏହି ମଜହବୀ ଲୋକଙ୍କ ଖବର ନିଅନ୍ତା। ସାରା ସଂସାରର ମିଥ୍ୟା, ବେଢଙ୍ଗ ଓ ବିଗିଡ଼ା ପୁସ୍ତକ ସବୁ ତା ନାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି ମୁସଲମାନମାନେ ପକ୍ଷପାତ ଛାଡ଼ି ଆପଣା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢ଼, ତେବେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ଯେ ସେଥିରେ କେତେ ମିଛ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ପକ୍ଷପାତ ଛାଡ଼ି ନିଜର ମଜହବୀ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ପକ୍ଷପାତ ରହିଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଜହବୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୃତ ମାନି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଏତେ ପକ୍ଷପାତ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବା ମନ୍ଦପଣ, ଭୁଲ ଭଟକା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ହଜାର କଳ୍ପନାର କଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପକ୍ଷପାତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମଜହବୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତିଆରି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ମାନିବେ। ନିଜ ମଜହବୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ମାନିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷପାତ କେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ? ଏହି ଝଗଡ଼ା ଅଟେ। ମୁସଲମାନ କହେ ଯେ ପକ୍ଷପାତ ଛାଡ଼ି କୁରାନ ପଢ଼, ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଖୁଦା ମିଆଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କହେ ଯେ ବେଦ ପଢ଼, ବେଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। ଇସାଇ କହେ ସବୁ ମିଛ ଅଟେ। ଇଞ୍ଜିଲ ପଢ଼, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ସଗା ବେଟାକୁ ପଠାଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ଓ କିଏ ମିଥ୍ୟା, ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଏ କରିବ? ସବୁ ମଜହବୀ ବାଲା କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରି ଦେଖ ଯେ ଯିଏ ସତ୍ୟ ମାଲୁମ ହେବ ତାହା ଈଶ୍ୱରକୃତ ମାନ। ଶେଷରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମୁସଲମାନର ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁଥିରେ ଇସଲାମ ମଜହବ ଓ କୁରାନ ପ୍ରତି ଆପଣାର ପକ୍ଷପାତ ଅଛି, ସେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି କରିବ? ଅତଃ ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ମୁନି ସମାଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ମଜହବୀ ପକ୍ଷପାତରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଅ। ଆପଣା ଦିମାଗକୁ, ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଜହବୀ ବିଚାରରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଓ ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରି ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ନିଷ୍ପକ୍ଷ, ନିର୍ବିକାର ଓ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। ଏହି ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ପାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ସୁଖୀ ହୋଇଯିବ।
मुनि समाज आपन से ज्ञान देव से साधन बताइब जो आपणकर मन आपणकर शरीर आपणकर बुद्धि तथा मस्तिष्क एत स्वच्छ निर्बल निर्विकार हो जे आपण निज भीतर सत्य नारायण पाई पूर्ण सुखी एवं जीवन मुक्त होइजिवे। साधन सहित आपण को निष्पक्ष विचारक सहित सत्संग मध्य करने को पड़िबो। बिना सत्संग रे मध्य ज्ञानर उन्नति बा पराकाष्ठा हो पारे नहीं, किंतु पक्षपाती और मजहबी लोकों संगति विचार बुद्धि को भ्रष्ट करी मनुष्य को नर्क आड़ को नहीं जाती। अतः आपण स्वयं मुनि समाज सदस्य हंतु, अन्य को कराई निज ग्राम रे मुनि समाज स्थापन करी साप्ताहिक रूपे बराबर 2-3 घंटा पर्यंत सत्संग करंतु। मजहबी लोक खूब सुसंगठित अटंती। अतः यही लोक माने समाज तमाम स्वतंत्र विचार वाला फुलिबा फलिया पूर्व मारी दियंती बा मारी देइछंती। सुकरात को मारिछंती, मंसूर को शिलुरे चढ़ाई देइछंती, क्रेम को जमता जालीदेले और गालिलियो गला चिपीदेले। मतलब यही जे कौनसी स्वतंत्र विचार वाला को जिंदा छाड़ी नाहंती। कोटि कोटि स्वतंत्र विचार लोकों को प्रसिद्ध होगा पूर्वर मारी चलिले। अतः स्वतंत्र विचार वाला मध्य अपना सत्संग अपना सभा अपना सोसाइटी और निज समाज स्थापन करी सुसंगठित एवं एक होई बलवान होगा उचित, जो कौन प्रकार स्वतंत्र विचार वाला उपरे अत्याचार न हो पारे। तेणु जदि प्रकृत में आप सत्य कौन जाना चाहती तेबे अखिल भूमंडल सर्वो शिरोमणि मुनि समाज सहित संपर्क स्थापन करंतु। सही वेदभित्तिक जीवाद्वैतवाद को ग्रहण करी जोग साधन करी अष्टांग जोग को बुझी निजर आत्मतत्व को बुझी सबु मजहबी कल्पनारू सबु काल्पनिक ईश्वर देवी देवतांकर भयरू मुक्त होई निज स्वरूप को जानी निजे ही स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा यह को अनुभव करी आपण जीवन मुक्त होई जी थाऊ थाऊ से मुक्तिर आस्वादन करंतु, मुक्तिर बंचंतु। यही शुभकामना करी माणिक विश्राम दौजी। सप्रेम जय जीव।